3 months ago, elementary school teacher Sina Storr decided to take up the Silverrudder challenge. For 5 years, she has been sailing as a guest with her husband Henrik. After her third single-handed voyage, she's now ready for the trip around Funen. When we met her upon entering Svendborg Harbor, it still seemed quite unreal to her. Jeg kunne nok mærke de sidste 2 måneder. Jeg glæder mig til at komme ind og få båden lagt til og få mit startnummer og alt det der. Så måske også lige bliver lidt mere virkeligt, at jeg skal afsted. Det har jeg synes, jamen, det har været sådan lidt uvirkeligt indimellem. I'm looking forward to the race. The weather forecast is pretty good. It's supposed to be dry all day long and windy all day long as well. Hopefully the wind's not dying tomorrow night. It's hopefully get a bit better than last year. Det er jo en udfordring for mig. Det var det første gang, jeg er med. I think the start's going to be decisive when we go out through the Sund. I think it's going to be really tight with all the boats that we are starting with. So that's going to be interesting. You have to keep clear and try to find fresh wind and maybe get a little bit ahead so you're not caught in the big fleet. And after that it's just a question how fast we can get north. De svære punkter, det er Svendborg og Lillebælt. Det er det sværeste. Og så skulle selvfølgelig slå rigtig op i de store bælt og ned. Ja, det skal jo gå det hele for fanden. Altså der er så mange nuancer alle steder, og vi har alle sammen prøvet at sejle flyverne og sige, fuck, men det var ikke godt, fordi vi gik derover, det havde været bedre derovre. Det har vi alle sammen prøvet, og når du lægger de år op i en porte og røger godt rundt, så har man en god basis. The Silverrudder Challenge is a single-handed regatta. It means you're the only crew member on board during the voyage. This year, 330 people from 8 different European countries signed up. The contestants leave and finish in Svendborg on the south of Funen. After having completed a distance of 134 nautical miles, they may call themselves Ironmen of the Sea. On Friday at 8 a.m., Silverrudder was officially launched when the mini keelboats got off the starting line, followed by larger keel and multi-hull boats. Rough winds during the start caused some nervousness among the contestants. Some were disqualified as they ran aground the dunes of the Svendborg Sound. A trimaran capsized shortly after the start, forcing skipper Peter Mogensen to abandon his ship unhurt. After passing through Svendborg Sound and reaching the Great Belt, speed picked up because of strong winds of up to 37 knots. However, the contestants still enjoyed themselves. Danish news media also showed interest in the regatta. Here, a photographer from the Danish Broadcasting Corporation captures excellent footage of the contestants in their boats.
gået ned. Efter en ret hektisk start, så er det faktisk gået meget godt. Egentlig siden Storebæltsbroen, så har jeg haft sådan forholdsvis ro på. Og jeg ved ikke, om jeg ligefrem har nydt det, men det har været okay. Og altså, nu går jeg om natten i møde, og det bliver selvfølgelig lidt mere ensomt. Men jeg er begyndt at få selskab af nogle af de andre både nu. Det har jeg ikke haft siden de alle sammen overhældte. Der var jeg godt nok lidt sidste rytter. Men nu kan jeg da se, at de begynder. Jeg ved ikke, om de dukker op, eller jeg bare selvfølgelig mig, der endelig har haft lidt fart på. After beating to windward towards Middelfart, the contestants now faced a comparatively calm night. The most forecast, except the Norwegian, said that the wind's gonna drop during the night. And surprisingly, it stayed up, and it was a fetch. I was going 7 knots, and I just said, this is gonna be close. So I just drank 2 Red Bull and pushed as hard as I could. Hvordan går det? Jamen, det går godt. Altså, vinden er lidt for sundhed, så jeg ved ikke, hvor jeg skal hvordan jeg får kæmpet mig derind. Hvordan er det forløbet i løbet af natten? Jamen, det er faktisk gået ud over al forventning. Jeg var egentlig ikke så træt, og jeg vendte mig hurtigt til mørket og til alle de andre både. Og, altså, jeg var faktisk lidt imponeret over mig selv. We had everything you need. We had too much wind, 26 knots maybe, and we have no wind at the end. We have everything. Very fine tour. Like it very much. I'd like to go and buy the ticket for next year. All right. Very good. I'm glad to hear that. Yeah. Fine. Very fast journey. Maybe 1 or 2 hours faster when I take the spinnaker earlier up and later down. But Okay. I will be happy. It's a learning process. The learning process. Jeg har lige gennemført Silverrudder Challenge, som kan sige 2015. Hvad er din første kommentar? Jeg forstår det faktisk slet ikke. Jeg begynder næsten at græde. Det er altså sindssygt. Jeg har været sådan sindssygt på. Men det er fedt, det er overstået. Ja, du regner med at gennemføre? Jeg ved slet ikke, jeg havde tænkt over det. Jeg havde bare tænkt, at det styrer jo, fordi at når man melder sig til noget, så gennemfører man. Of 330 people who signed up, 207 of them made it to the finish line. Once again, welcome.
ceremony, and now I hope you will drink a lot of beer and enjoy the evening and have some fun. And I hope to see you all back next year. Jamen altså på en eller anden måde, så føles det lidt surrealistisk, synes jeg. Det er jo kun min 3. tur alene i den her båd, men i det hele taget. Nu tror jeg i hvert fald, at jeg lige skal holde en pause med at sejle. Jamen altså det har været super sjovt at være med, og især her bagefter. Så det ved man jo aldrig, om jeg er på deltagerlisten næste år. Mange af de ting, som jeg selv var bekymret for, altså for eksempel bare det med at kunne holde mig vågen, altså det var næsten det mindste problem af dem alle. Nu kommer jeg selvfølgelig ind ret hurtigt, eller altså under 28 timer, tror jeg. Men altså, jeg var næsten ikke træt på noget tidspunkt. Så hvis folk har lyst til at prøve, jeg har hørt flere, jeg har talt med flere, som har lyst til at prøve at sejle med, men som har været nervøs for det der med at kunne sove, eller at kunne holde sig vågen. Men det er faktisk, det var slet ikke noget problem, altså det synes jeg ikke, man skal være bange for. Altså jeg synes i hvert fald, har man lyst til det, og altså kan sejle, så er det en super oplevelse, synes jeg virkelig, mand eller kvinde, at man skal gøre det.